saksikan Dwi Cahya Pro ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Subrek. Subscribe, like, comment, And share. Oke, makasih. check it out. Kembali masih bersama Kata Nabi ini ya. Long. Hey! Long. Bapak Bapak Ibu ayo Mimi aja, sareng Bapak aja. Pajak masih disuai-suai. Dalannya rapat. Film bapak diiris ning piring. Demen lanang isi pada merinding. Mas rindu hati ning lamun. Hati lamun Kang Imron pengen dicium. Mimi ajat sareng Bapak ajat. Kuat aku. Mangga Cuma bisa seneng lampu tulisan nih, bagai jarang ketemu karo
Dadah.